सांकवाळकारांनी वादग्रस्त भुतानी मेगा प्रकल्पाक खरसाणेन विरोध चलयला। पर्यावरणाक धोको आसा, सांकवाळकार तापल्या। या आंदोलनाक काँग्रेसीने पुराय तेको दिला। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी हे सुवातेर वचून एकूण परिस्थितीचो अभ्यास केलो। प्रोजेक्टाच्या नावान लोकांक सरकार फोंडात घालतात, काँग्रेसीचो थेट आरोप। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा, भाजपा सरकाराक जमीन रूपांतरणा संबंधाचे प्रस्न सोडोवपाक अपेस आयला। नगर नियोजन कायदो बदलपाचो यत्न केला। उक्तेपणान जमीन व्यवहारांनी भ्रष्टाचार चल्ला, ताजो भायल्या विकासवाल्यांक फायदो जातलो, काँग्रेसीच्या युरी आलेमावान आरोप केला। टुडे एकलो काडटा दुसऱ्याचेर घालता, दुसरो काडटा तिसऱ्याचेर घालता। हे सगळे जेन्ना जेन्ना टीसीपीचो कायदो बदलपाचो प्रयत्न याच बीजेपी सरकारान केलो, गोंयचे पाड घालपाक प्रयत्न केले। आज आमकां खबर ना, and I fail to understand whether the chief minister is looking at this. Have a look. Here this looks like welcome to Taliban. जायते आमदार जावं मंत्री हिंदू शामील आहे, या प्रोजेक्टान शामील आहे। तेच लागून हे जाता। Almost 1,200 places there is hill cutting. The TCP minister says he faces ignorance. He says no, I have not given permission. Who is going to take action? Ye ami raise kottale at the highest level. We will make sure that the road is closed here. Ye zoritorik. If you all don't make sure that these permissions are revoked, we will make sure that the road is closed. Aam tunj barak. Sagle ame hai chokara. Sagle bonu deya. जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार, दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस हांचे सयत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी वस्तुस्थिती पळयल्ल्यान भुतानी सुवातेवयले आंदोलन आनीक खर जाले। नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपाक अपेस आयिल्ल्यान आनी झोनिंग कायद्यात फेरफार केल्ल्यान पाटकारान भाजपाचो फोग काडलो। आणि जशे आमच्या एलओपीन सांगला, द चीफ मिनिस्टर इफ वी से ही हॅज फेल्ड इज अ सोल्ड आउट चीफ मिनिस्टर। आम्ही हे पयलेय म्हणा। And when this man is sold out, he will try to divide. जेन्ना पेडण्या बापाचा इश्यू झालो, ताणे पेडणेकार सेपरेट, गोंयकार सेपरेट म्हणे। दीज आर द टॅक्टिक्स ऑफ डिवाइड अँड रूल। हांगाय तशेंच करतलो, हांगाय तुमकां डिवाइड करूंक पळयतलो। आतां कितें पिल्ले म्हण आयकलो, तो पिल्ले हाडटलो, श्यामाक हाडटलो, वर्माक हाडटलो आनी डिवाइड करतलो। यू हॅव टू फायट अ बॅटल। आणि स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले 2012 आमकां सत्तेर हाड, 100 दिसांनी नवो रिजनल प्लॅन करता। आज 12.5 वर्सां जाली, अजूनही रिजनल प्लॅन जायना। आणि हे झोनिंग प्लॅन करपाक सोदता कित्याक? हे पळय, हे भुतानी सारखे प्रोजेक्ट जे बॅगो घेऊन येतात, जे हांचे मोदीचे पळय जे सोयरे काय फ्रेंड काय क्रोनी मित्र आहा पळय, तांची परमिशनां दिवपाक। पूण म्हाका एक समजना की जेन्ना सनद दिता तेन्ना मंत्री न्हिदिल्लो, मंत्र्याचे दोळे बंद आशिल्ले, सनदाच्या टायमार स्लोप दिश्टी पडलो ना, बायोडायव्हर्सिटी दिश्टी पडली ना, झाडां दिश्टी पडली ना। म्हाका दिसता की बीजेपी सरकारान गोंय काबार करपाची एक सुपारी घेतल्या। चीफ मिनिस्टर तुगेलो टीसीपी मिनिस्टर ऐकना जाल्यार तूं एक्ट कर, कित्याक तो सांगता आपण काय परमिशन दिला म्हणून। सो टीसीपी मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दिस, टेल हिम यू हॅव नॉट, यू नाउ यू आर टीसीपी मिनिस्टर, रिवोक द लायसन्स and show your power. I am telling the government or BJP सरकार, please act on it and within this next मकसद 40 आणि 8 वरां भितर तू हे लायसन्स रिवोक कर, बंद कर। बट कोर्टा वयता एलओपीन साथ तेच कोन हांव तांकां लू पॉयंट दिनाका आनी हाल कोर्टा स्टे मेळ मागीर लोकां बुलडोज करून प्रोजेक्ट बांदपाक। कायद्यान कराय, आम सांगिल्लें म्हणून कायद्यान कराय, हो प्रोजेक्ट बंद कराय। डेव्हलपरांक लाव दिवपा खातीर झोनिंगात बदल केल्यात असो आरोप कुठ्ठाळेची आदली आमदार आणि पर्यावरण मंत्री एलिना साल्दानान केलो। First and foremost, I am shocked that till date, in spite of knowing that people are agitating against this Bhutani project, a destructive project, not a single member of the government has visited the area. I think it is their responsibility, their bounden duty to come and see the area for themselves and understand why people are objecting to this project. First and foremost, this is a forest. It was declared as private forest, and it was declared by Araujo committee, who studied and had definite rules and regulations to define an area as a private forest. Today, the area has been removed. Why? To satisfy the goals of rich people. Because
none of these, whatever is being provided by this facility will be enjoyed by the people of Goa. None of us will be able to afford anything. Forget about affording. This is a private forest. You are going to cut trees because unless you cut trees, you cannot build here. आयज जे गोंयान हे जे प्रोजेक्ट हाडले, विश्वजीत म्हणटा कितें सांग, आपणाक कांय खबर ना म्हणटा, आपूण परमिशनां दिवंक ना. हांव विश्वजीत राणेंक आनी प्रमोद सावंताक ब्लेम करता ह्या प्रोजेक्टां खातीर. गोंय केदें आसा रे? गोंय केदें आसा? तूं भुतानी प्रोजेक्ट पळयला येवन तूं तेंच्यांनी कसो हे केला तो प्रोजेक्ट वो आतां करपाचो प्रयत्न केला तो? कितें तूं म्हणटा 954 कितें आमी कंप्लेनी केले ते आमी खंय एक्शन घेतले म्हणून? खंय एक्शन घेतल्या रे तुमी? आयज म्हाज्या हिसपान जालें पयलींच्यान मायनिंगान आमच्या जमिनी काबार केले, मायनिंग करून जमिनी काबार केले, रानां काबार केली, लोकांची शेतां काबार केली, ते जनावरांक काबार केली. आयज जमिनी विकून जमनी आमचे गोंया काबार करपाक उठले. हेका आयज गोंयचो आमचो सीएम जबाबदार आसा. कित्याक जबाबदार आसा? गोंयच्या सीएमाक दिसना टीसीपीन कसली परमिशनां दितात ते? कितें उलयतात रे तुमी? लोकांक पिशान काडटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर.